In the San Antonio Leyte Valley, a storm awoke the Pacific Ocean. Slowly, everything begins to return to normal. The peacefulness of the Pacific and its breeze began to produce the magic that to this day receives each one of our vine stalks. The Garces Silva vineyard is located in the San Antonio Leyte Valley in central Chile, facing the coasts of the Pacific Ocean. Esto es la Viña Garcés Silva. Este es un proyecto familiar donde yo estoy a cargo y tengo el privilegio de hacerlo, ya que represento a toda mi familia. La particularité, l'originalité, ce qui est le point essentiel et qualitatif des vins d'Amaïna, un élément du microclimat est essentiel, et la proximité du Pacifique qui apporte de la fraîcheur. Cette fraîcheur a une incidence directe sur les conditions climatiques de ce site. Ces amplitudes thermiques sont une des raisons qui permettent de faire des vins qui aient à la fois de la concentration grâce à la chaleur et de la fraîcheur grâce à la température fraîche de la nuit. The architecture of the cellar relates to its surroundings. Smooth hills between the coastal mountain range and the sea. All the expanse of the Pacific Ocean can be observed from here. Esta bodega se construyó pensando en la calidad de sus mostos. Para eso hicimos 3 niveles. Un primer nivel que es de recepción, donde recibimos las uvas vía gravitacional. Un segundo nivel inferior, nivel de fermentación, y un tercer nivel inferior, nivel de clarificación y llenado de barricas. Our wines age in barrels of French oak from a forest originating in central France. All the grapes are from our vineyards. The harvest is carried out by hand. As is the case of the selection of bunches and grapes. Un assemblage à la fin, on obtient le style Amaïna basé sur la fraîcheur, sur l'acidité, sur la précision, sur la complexité, sur la profondeur et l'intensité colorante sur les vins rouges. Le
façon à avoir un maximum d'éléments qui correspondent à la définition d'un grand vin. Amaina by Viña Garcés Silva.